Amalma o ambe folo dia o manwatina malikono malikoka ka fo yakwado o makande do ka bo marila bamako amalma o ayaye ka fo ni wati labaina ko fla kera malila ko munumbe ni oye malien do décourager ni oye loi électorale tarani sharia munumbe albi kalaflu ko fo katase albi munisma yere ka manda kone akura yelima donc ambalma o ambe se ka mi fa yana ni na ka fo malion on ga jamana on de kan ga jamana keleke on de kan ka wuli ga jo ke ka se ka taa ɲɛfɛ ni baara nunu kɔnɔna walasa an ka jamana kana se ka to jugu bolo k'aw hakili jigi k'a fɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nin waati na o bɛ kɛlɛda caman de kan kɛlɛda minnu bɛ yen ni u ka ca kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ani faransi bɛ ɲɔgɔn na CEDEAO fana ka mankan bɛ yen terroristes fana bɛ yen i b'a ye k'a fɔ rebelles ka kow fana tuma dɔw la olu fana bɛ yen ka taa se ale bɛ Russie ka coopération bɛ yen ka taa se ale bɛ MINUSMA yɛrɛ ka kow fana Mali la ani ka taa se maliyɛn minnu yɛrɛ fana bɛ Mali kɔnɔ yan i ka d'a la k'a fɔ gouvernement ɲɛsinnen bɛ nin bɛɛ de ma walasa a ka se ka nin bɛɛ don minɛn kɔnɔ walasa Mali bɛ se ka lafiya cogo min na ka se ka bɔ jugu bolo an ka se ka taa sara kelen kan donc a b'a ye k'a fɔ an ka gouvernement bɛ front caman de sanfɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛlɛda caman de kɛnɛ kan donc o hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ diɲɛ in bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ ye politique ko mankanw de ye a tiɲɛ ka dɔgɔ a la bɛɛ ka se k'o yɔrɔnin faamu an bɛ mankan fɛn fɛn na nin a bɛɛ ye taɲini kɛlɛ de ye surtout an y'a yɛrɛ k'a fɔ Ukraine ni Russie ka mankan in kɛra sababu ye ka tubabuw kɔni k'u ja wuli k'u bila sira dɔ kan sira minnu bɛ yen n'u b'a ye k'a fɔ u kan ka taga nafolo yɛrɛ de ɲini jamana wɛrɛw fan wɛrɛw fɛ donc a ka d'a la k'a fɔ o se ye min ye fanga minnu b'u la walasa u ka se ka jamana wɛrɛw influencer o bɛ n'o baaraw de ta ka kɛ donc fo bakuruba la mɔgɔw ka se k'o faamu wa an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana kɛlen bɛ ka sira minnu ta k'a fɔ ko o ni Rusiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bolo di ɲɔgɔn kan pour que an ka jamana an bɛ se ka lafiya dɔ sɔrɔ a ka d'a la k'a fɔ u ma bɛn tubabu ma o y'o fɔ fan bɛɛ fɛ o ma dogo mɔgɔ si la fo ka taa se an ka kuru minnu bɛ yen ne ye CEDEAO fana ye ni a ka d'a la k'a fɔ olu fana da sera u ma CEDEAO kɔni ye nin waati in na a ka d'a la k'a fɔ ale kɔni bɛ Faransi ka baara de la o jɛlen ninnu mɔgɔ foyi tɛ se k'o sɔsɔ donc an balimaw ka kɛɲɛ ni ninnu bɛɛ ye donc o hukumu kɔnɔna na ne bɛ se ka min fɔ maliyɛnw an kana an to kuma dɔ la dusu a ka se ka anw hakili dominer ka anw ɲini ninnu koba ninnu kɔ minnu bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ tuma dɔ la diɲɛ kɛlen bɛ ka gɛrɛnɛ ta k'a sigi anw ka jamana kan ka sababuya kɛ anw ye choix min kɛ an ye sugandili min kɛ an ye direction min ta k'an bɛ taga mun sira fɛ diɲɛ mɔgɔ dɔw de ko k'olu tɛ jɛn n'aw ye k'an ka taga olu ka sira de fɛ donc a b'a ye k'a fɔ tiɲɛ tɛ o baaraw la bon ni tiɲɛ tɛ o baaraw la tuma dɔw la i ka gouvernement bɛ se ka décision dɔw ta tuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ a tɛ diya jamanadenw ye mais fo jamanadenw k'a faamu tuma dɔw la n'i y'a sɔrɔ jamanadenw y'a dɔn k'a fɔ an ka gouvernement bɛ ka taa nin direction in sira kan o bɛ ka taa an y'u ka kungelena dɔn ka ban nka n'u ye décision dɔ ta an ka se ka sabali u kɔrɔ k'a ɲini k'a faamu sani an ka se ka mankan kɛ o de la an bɛ bɛɛ wele sabali la faamuyali la mɔgɔw ka faamuyali kɛ diɲɛ nin ko ninnu na fɛn b'an bolo bi o y'an ka jamana ye n'an murutila an ka ɲɛmɔgɔw kɔrɔ nin waati in na ko parce que an tun bɛ k'o dɛmɛ o bɔla anw jigi kɔrɔ ko an b'an tigɛ bila anw sen fila kan an kana dɔ wɛrɛ kɛ a ka d'a la k'a fɔ nafa foyi de t'a la ni tiɲɛni wɛrɛ tɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma an ye wulikajɔ minnu daminɛ k'a fɔ k'an b'o soutenir u bɛ sira min kan an b'o dɛmɛ o kan n'an nan'a ye tuma dɔ la u ye fili dɔw kɛ a sira kan an kana fɔ k'an ka tigɛ da an sen kan hali bi an bɛ continuer ka faamuyaliw di mɔgɔw ma gouvernement yɛrɛ fana ma pour que an bɛ se ka taa sira min kan n'an y'a ye u ye fili kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ se k'u kunbɛn cogo min na ka fili in latilen pour que an bɛ sira min nɔfɛ an bɛ se ka taga o la a ka dɔ la k'a fɔ adamadenw de don i n'a fɔ anw ɲɔgɔn si o bɛ se ka filiw kɛ o ka baaraw kɔnɔna na i n'a fɔ premier ministre yɛrɛ delila k'a fɔ cogo minnu na wa n'a nana ye o filiw kɛ o ka baara kɔnɔna na k'a sɔrɔ an b'o ka direction dɔn an kan ka o soutenir toujours o ka bɔ o fili kɔnɔna na ni fili kɛra ka ban fili bɛ se ka corriger cogo di an bɛ wuli ka jɔ kɛ olu ta ye min ye anw fana ta ye min ye anw fana b'o baara kɛ pour que o correction o lakilenni baara o bɛ se ka taa ɲɛfɛ donc ne ka faamuyali la o baaraw de kan ka kɛ n'an bɔra yen a y'a ye k'a fɔ MINUSMA ka mandat gouvernement kɔni ye a jira ko a bɛ se ka renouveler wa o ye voté kɛ a renouveler Mali ka voix ma yala parce que Mali tɛ jamana minnu bɛ se ka voté ka nin mission sugu na an ka jamana kɔnɔ maintenant a bɛɛ bɛ se k'a faamu k'a fɔ ninnu mission ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye pour que ka hɛrɛ de ɲini o bɛ ka jamana ninnu ci pour que o ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na a bɛ se k'a faamu n'i y'a sɔrɔ Mali ka jamakulu minnu nana kɛlɛ kɛ jamakulu minnu nana Mali la n'i y'a sɔrɔ o kɔni nana Mali ka lakana nin de kama an bɛ yɔrɔ min na bi an tun tɛna k'a la sabula a bɛ ɲini ka taa san 9 san 10 na diɲɛ bɛɛ b'an fɛ yan guerre mondiale tɛ foyi tɛ fo jamana kelen ka kɛlɛ n'a y'a ye o dɛsɛra ka ban o kɔrɔ bɛ ko jamanadenw
a ye faamuyali dɔw sɔrɔ ko dɔw la a y'a ɲini ka ko dɔw faamu k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko ninnu na donc MINUSMA ka mandat mun a renouvelé la a y'a ye k'a fɔ Mali tun ye laɲini dɔw kɛ Mali yɛrɛ m'o dogo mɔgɔ si la Mali ye laɲini dɔw kɛ a kɔnɔna na ko ale bɛ fɛ a ka kɛ ten sabula ni MINUSMA bɛ baara mun kɛ Mali la MINUSMA kan ka Mali ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ fɔlɔ o kana yala u yɛrɛ ma ten sabula n'a fɔla ko yɛrɛma hɔrɔnya bɛ jamana bolo a ka la k'a fɔ jamana de kan ka décider n'i nana anw fɛ an bɛ fɛ i bɛ n dɛmɛ cogo min na i k'a kɛ ten wa ni diɲɛ ko k'o tɛ jɛn n'a ye a ka k'a fɔ diɲɛ bɛ ka adamadenya hakɛ ko kuma mun fɔ a ka la k'a fɔ o ye nkalon de ye o yɔrɔ sɔsɔla Mali ka intégrité a ka yɛrɛma hɔrɔnya mun b'a bolo a ka la k'a fɔ diɲɛ y'o sɔsɔ u ka tɔnba nin y'a sɔsɔ sabula u bɛ fɛ ko yɔrɔ min ye MINUSMA ja k'a ka taga ye mɔgɔ kana e ka so kɔnɔ a sigilen bɛ e ka so kɔnɔ ko yɔrɔ min y'a ja k'ale bɛ yala e ka so kɔnɔ an balima a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ to o kuma na nkalon de b'o la Mali kɛlen bɛ ka nin sira mun ta sisan ni maliyɛnw caman diminen don Mali autorités kɔrɔ ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko non ko an ye kɛlɛ minnu kɛ k'o y'an janfa dɔw y'a fɔ ko non ko u taara u sira fɛ nin mot ninnu ka girin maliyɛnw nin mot ninnu ka girin an kana to tuma dɔ la mɔgɔ jugu fɛrɛ ka bon kojugu jugu fɛrɛ ka bon CNT ko loi électorale mankan o kɔni tun y'a dɔ ye a y'a ye k'a fɔ tuma dɔ la aéroport fara la minnu ka yɔrɔw ci la olu fana bɛ ka wuli ka mankanw dɔw kɛ fo dɔw yɛrɛ bɛ ka danga don ko bɛ Assimi ka fanga tiɲɛ bon je pense que il faut que le pays existe d'abord ni jamana existera o y'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ kɛ parce que ni jamana yɛrɛ tɛ yen an bɛ fɛn fɛn na o kuma tɛ fɔ donc an balimaw fa an ka faamuyali kɛ nin yɔrɔ in na munna kɔlɔsili kan ka kɛ pourquoi ne ka faamuyali la Mali ye nin décision ta parce que dɔw y'a yira k'a fɔ Mali tun bɛ fɛ ka parce que Mali ye minnu fɔ MINUSMA ka ko la n'i y'a jateminɛ normalement a tɛ MINUSMA permettre ka se yan a tɛ MINUSMA permettre ka se yan donc ni o baaraw kɛra sa i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya don MINUSMA ka baara donc n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye MINUSMA bɛ taa bon est-ce que Mali tun bɛ se k'a fɔ MINUSMA ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na Nations Unies du moment que bɛɛ b'a dɔn tubabuw de bɛ ka CEDEAO kokɔrɔma don ka Mali ka gɛlɛya tɔ sinsin est-ce que Mali tun bɛ se k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ wa MINUSMA an tɛ jɛn n'i ka mandat renouvelation ye est-ce que n'o baaraw tun sabatila est-ce que a tun tɛna kɛ sababu ye CEDEAO bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ tuguni pour que ka Mali tɔ coro parce que bɛɛ b'a kalama nin ko in bɛ yɔrɔ min na bon est-ce que Mali tun t'a fɛ fɔlɔ ni CEDEAO ka réunion bɛ yen n'o bɛna kɛ le 3 ni sanction wulila an kan ka kuma minnu fɔ an bɛ sɔrɔ k'o fɔ parce que n'an tora yen na ka décision sugu dɔw ta k'a fɔ ko an tɛ jɛn n'a ye ko a bɛ ten est-ce que o tɛna na gɛlɛya wɛrɛ ta ka lase Mali ma parce que gɛlɛya minnu bɛ lase Mali ma a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se population de ma fɔlɔ a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se population ma donc fo maliyɛnw ko o yɔrɔnin de faamu a la donc bɛɛ y'a ye k'a fɔ Mali ma a dogo décision tali kɔfɛ renouvellement décision tali kɔfɛ Mali tilala k'a fɔ ko ale ma jɛn n'a ye wa ale tɛna se k'a waleya ka taa ale ma sigi n'a ye k'ale b'a ko waleya donc an maliyɛnw a kan ka dɔn ko a kan ka maliyɛn ɲɛmɔgɔw ka hakilina yɛrɛ dɔn yen yɔrɔ la k'a fɔ politique ko de don fo tuma dɔ la olu ka to ka fɛn dɔw kɛ pour que vraiment population ka dɔn olu bɛ u ka hakilina sira kan donc a kan k'a faamu o la u y'u ka ŋaniya yira du fait que n'an dalen b'u la ko o ye sira min ta k'an b'o de fɛ ni o ye nana fili dɔ kɛ an kan ka to an kana to nisɔn b'anw minɛ k'an dominer kojugu an ka faamuyali kɛ o la donc ko ninnu siri ɲɔgɔn na américains bɔra ka déclaration minnu fana kɛ bɛɛ y'a ye ko MINUSMA yɔrɔ min ye MINUSMA ja donc ko MINUSMA ka a baara kɛ a ka droit de l'homme ko kɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ MINUSMA ka rapport u bɛ Mali armée jalaki mais ni Mali armée terroriste ye fagali fɛnw kɛ yɔrɔ la olu tɛ sɔn ka taa rapport kɛ mais ni Mali armée bɛ ka sanga sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ bɔ ka rapport ko kuma fɔ donc diɲɛ in ka ko in bɛ ten ko ninnu siri ɲɔgɔn na donc maliyɛnw anw kan ka mun de kɛ sisan du moment que loi électorale ko kumaw fɔra minnu y'a fɔ caman y'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw ko Assimi kana promulguer a kana kɛ ten bon a b'a dɔn politique ko ninnu dɔw ka ca mais ne yɛrɛ ka faamuyali la parce que mɔgɔko kɛlɛ de tun bɛ ninnu na nin ko ninnu na donc o mɔgɔko kɛlɛ n'o bɛ sen na maliyɛnw an ka faamuyali kɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka kuma réseau ninnu fɛnw sanfɛ k'u ka hakilinaw ta et puis i b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na nkalon bɛ se ka labɛn k'a tiɲɛ ye k'a kɛ e bolo i n'a fɔ tiɲɛ de don et puis ka nkalon preuve bɛɛ di quoi i yɛrɛ b'a dɔn nkalon preuve ninnu a bɛ kɛ tiɲɛw de ye ɲɛkɔrɔ quoi fo mɔgɔw k'o faamu donc baara minnu kɛra CNT la président y'a promulgué an bɛ continuer an bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ mɔgɔ minnu ɲɛna ko fanga bɛ ta ka di politiciens ma donc an bɛ se k'a fɔ Mali gouvernement a k'a yɛrɛ kɔlɔsi fanga bɛ nana kɔfɛ
a fanga kana to ko non ko kulu dɔ de nana ni e ye mais a ka fɔ ko maliyɛnw de nana ni i ye u bɛ kuma da i kuma cogo ja mais n'a fɔra ko ni politiciens de kɛra sababu ye ka na ni e ye i ka da la k'a fɔ olu de bɛ n'i ka fanga minɛ i bolo a mana kɛ kulu ye bɛɛ ka fɔ i bɛ ka waati la dɔw wulila k'a réclamer anw de kɛra sababu ye i nana anw de kɛra sababu ye i nana donc olu b'i ka fanga minɛ i bolo ka fanga bɛrɛ tigi i bolo bilen donc wula électorat in ne b'a dɔn gouvernement ye a ye baara minnu kɛ maliyɛnw an ka continuer anw bɛ fɛ mɔgɔ min ka sigi fanga na baara bɛ kɛ a y'a ye k'a fɔ constitution ma falen fɔlɔ wa loi électorale in tala constitution kɔrɔ de kan constitution ma falen fɔlɔ constitution dun bɛna falen est ce que ni constitution fala yɛlɛmɛtina don a la donc an ka taa logique kɔnɔ an kana to tuma dɔw la fɛn dɔw bɛ yen ɲaga ni nisɔn bɛ kɛ sababu ye k'an don fili dɔw kɔnɔ donc an bɛ se ka mun de kɛ sisan MINUSMA ka situation na jumuma ka ko kɛra cogo la bɛɛ y'a ye k'a fɔ Mali y'a opposition yira Mali y'a yira k'a fɔ a ma bɛn a ma a man diya ye anw de bɛ ka continuer parce que tuma dɔ la n'i bɛ ba tigɛ la n'i taara se ba cɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ segin kɔ tɛ bilen tuguni i bɛ continuer ka taa je pense que an minnu ko k'an bɛ transition dɛmɛ an b'o situation dɔ de la donc on est arrivé à un point de non-retour où on doit toujours continuer quelles que soient les erreurs du gouvernement mana fili kɛ cogo cogo an b'a bɔ k'o f'u ɲɛna mais an bɛ continuer k'o soutenir k'o dɛmɛ a sira kan mun de bɛ se ka kɛ sisan ni CEDEAO ka fɛn ninnu tɛmɛna ni hakilina wɛrɛw bɛ Mali ɲɛmɔgɔ la o ne ka faamuyali la hakilina wɛrɛ b'u la u bɛ fɛ ka baara dɔ boloda pour que ka Mali yɛrɛ bɔ nɔgɔ la mais c'est vrai que ni o kɔnna k'u kun bɔ joona dɔrɔn jugu bɛ kɔn k'u kun ye dɔrɔn k'u kun dɛrɛ duguma est-ce que y'a faamu ni san min ci ni mɔgɔ caman ye daji tu kan a bɛ ɲigi dɛ donc ko ninnu bɛ ten kuma dɔ la ko dɔw b'u kɔnɔ u tɛ se k'o bɔ k'o kɛnɛ kan o ye ne ka faamuyali ye a ka ɲɛsin ma donc an bɛ se ka mun de kɛ sisan ni CEDEAO ka nin yɔrɔ in tɛmɛna ka bɔ yen ni sanction wulila on l'espère n'a fana ma wuli an bɛ baara minnu kɛ an b'o wuli baaraw fana boloda o ye mun ye maliyɛnw ka se ka wuli ka jɔw sabati a kɛra sɛbɛnni ye a kɛra marche ye a kɛra fɛn fɛn ye pour que k'a yira k'a fɔ MINUSMA an t'u ka ko la bi an t'u ka ko la sini mɔgɔ foyi tɛ se ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali la ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ fari foni ka fari foni ka hakilinaw ta ka taa sira fɛ a société civile a mana kɛ kulu ye bɛɛ ka se ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ni an bɛ continuer marche la ka fɛnw kɛ k'a yira ka déclaration kɛ an n'an m'a ci ka taa Nations Unies na k'a ci ka taa yɔrɔw la k'a yira k'a fɔ on ne veut pas de la MINUSMA au Mali parce que ko ninnu tɛ bɛn Mali kɛlen bɛ k'a tɛgɛ di Russie ma Mali tɛ se k'a tɛgɛ di Russie ma k'a bɛ continuer ka baara kɛ ninnu ye a tɛ ɲɛ o wa ninnu fana bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que Mali ni Russie ka baara a bɛ se ka tiɲɛ cogo min na Russie ye position min ta dɔw ko non ko Russie tun bɛ se ka droit de veto imposer pour que a ka sariya in a kana taa Maliyɛnw ko ninnu tɛ ten ko ye an ka taa ni ko ninnu ye dɔɔnin Russie fana bɛ kulu dɔ de kɔnɔ de Russie mana dɛmɛ fɛn fɛn kɛ Maliyɛn ye Russie tɛ se ka na Mali ka kɛlɛ kɛ Mali nɔ na Russie tɛ se k'o kɛ dɛ o y'o fana seko de kɛ ko ye Nations Unies na parce que ninnu ni Russie ni Chine filɛ nin ye o ni Anglais ninnu ni Français ninnu ni Amérique olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira wɛrɛ kan fan wɛrɛ fɛ u ka intérêt dɔrɔn tɛ Mali ye est ce que y'a faamu o ye min kɛ o y'o seko de o damayira de kɛ nin na pour que mɔgɔw ka se ka a dɔn k'a fɔ Russie anw ni anw fɛla ko tɛ baara tɔ bɛ anw Maliyɛnw de bolo nin waati nin na baara tɔ de b'an bolo an b'a dɔn seliw waatiw bɛ nana a bɛ se ka kɛ nin waati ninnu fɛti waati an y'a ye k'a fɔ Mali y'a ka ŋaniyaɲumanya yɛrɛ yira a ye Sénégal ni Côte d'Ivoire frontière ko baganw bɛ se ka taa cogo min na pour que mɔgɔw ka se ka bagan sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ position stratégique de la sous-région in kɔnɔ surtout baloko ninnu fɛn ninnu sira kan donc fo mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ nin na an kana nisɔn dusu ta ka problème dɔw bɛ yen u b'u ta k'o jɛnsɛn réseau sanfɛ ka essayer k'a bɛ a ka ɲɛmɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ n'an y'an ka ɲɛmɔgɔw kunkilenna dɔn ka ban an b'a dɔn k'an ka taa sira min kɛ ka ban n'u y'u fili ni fɛn ninnu kɛ on continue toujours à les soutenir on continue toujours à les partager nos avis an ka hakilina min an b'o partager n'o ye pour que an bɛ se ka taga nin sira kan mais pas le moment ka essayer ka mɔgɔw distraction ka ca ko in na kojugu il y a la guerre communication qui est là o bɛ tɛmɛ fɛnw fɛ ka fɛnw caman kɛ a kɔnɔ ɲinɛ diɲɛ ko ninnu tɛ ka kɛ kunfɛ diɲɛ in kɔnɔ bilen tuguni population dɔrɔn aw de bɛ se ka wuli ka sabati walasa an ka se ka bɔ na MINUSMA ka se ka taa ka bɔ Mali la yan sabula MINUSMA toli Mali a t'a arranger bi a t'a arranger sini u mana kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛ wa a k'aw yɛrɛ kɔlɔsi u bɛ baara dɔw kɛla kɔrɔlen u bɛna continuer baaraw mɛ u bɛ taa kɔlɔnw sen yɔrɔw la ka taa pompew jɔ yɔrɔ la ka taa mɔgɔw ka dɔgɔtɔrɔsow dilan ka taa peinture kɛ yɔrɔw la ka wari di mɔgɔw ma ka fɛnw kɛ c'est des actions humanitaires pour se faire accepter dans la population et puis n'u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ fana u b'a fɔ ko non ko olu bɛ taa la population de kama Américains ka déclaration minnu kɛra kɔsa in na an ɲɛ b'a la
k'olu b'a ka kɛ Mali population kan ko ka Mali population sécurité o Mali population kelen de ko kan tɛ MINUSMA fɛ hein aw bɛ taa mɔgɔ minnu kama olu ko k'o t'aw fɛ donc n'u bɛ ka kuma anw tɔgɔ la ka nkalon tigɛ ka da anw na k'anw de ko ko aw bɛ ka kɛ anw tɔgɔ la il faut qu'anw fana k'o yira k'a fɔ c'est pas vrai ils sont pas là pour nous on veut pas qu'ils restent ici au Qatar nous ye singamun de MINUSMA c'est que Nations Unies ka sɔrɔsi ninnu filɛ nin ye i ka jamana lakana o kana se i fɛ yen quoi n'o sera i fɛ ka ban o tagali souvent c'est des problèmes chaque année o b'a renouveler hali ni an ma fɛɛrɛ kɛ ninnu ka taa ka bɔ hali san wɛrɛ mandat wɛrɛ o bɛ tila ka renouveler parce que n'i ko k'u bɛ taa fana o bɛ kalo damadama de ta fana ka se ka k'u ka minɛnw cɛ parce que o ye didi de bɔ yan donc o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que o ko ninnu ka se ka to sen na o de la mɔgɔw ka ko ninnu faamu an kana wuli ten k'an bɛ ɲɛmɔgɔw c'est vrai oui n'u yɛrɛ de kɛ an m'o fɔ quoi il faut le dire mais ka taa se k'an b'an fari faga ka vraiment ka ko dɔw ta ka action dɔw kɛ vraiment moi je pense que c'est pas le moment an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ fan bɛɛ fɛ ani Segu cɛkɔrɔba minnu bɛ yen n'olu bɛ dugawu la tuma bɛɛ a ka continuer ka dugawu la ko ninnu ma nɔgɔ dɛ ko ninnu ma nɔgɔ tuma dɔ la i tɛ ko ninnu ɲɛ dɔn fo n'i bilala yɔrɔ in na i bɛ sɔrɔ ka bɔ ko dɔ kalama n'i bilala yen i bɛ sɔrɔ ka bɔ ko dɔ kalama wa an ka Mali ɲɛmɔgɔw u kɛlen bɛ ka position ta a ka da la k'a fɔ u ye cɛsiri baara de kɛ fo ka na se bi ma an k'o dɔn ye o kɛlɛli bi a ti an si arranger a ti arranger f'an ka taga o sira kan bɛɛ n'i gɛrɛsɛgɛ de don mɔgɔ minnu bɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la fɛnw tɛ sa vraiment chacun a sa chance dans la vie an ka baara kɛ dɔrɔn baara dɔrɔn de bɛ anw jɛ jamana in kɔnɔ an ka baara kɛ ka hakilinaw ta pour que an ka jamana in a bɛ se ka bɔ nɔgɔ cogo min na ne bolo o hakilina de bɛ se ka to an bɛ se ka jamana in ta ka taa ɲɛfɛ o bolo kɔfɛ minnu fana bɛ yen ko aw bɛ transition dɛmɛ i n'a fɔ mɔgɔ b'a fɔ minnu ma ko vidéo maniw kuma caman c'est vrai dɔ bɛ vidéo dɔ kɛ k'a ka hakilina di situation dɔ la dɔ fana bɛ vidéo kɛ ka hakilina wɛrɛ di i bɛ taa sɔrɔ a ka hakilinaw opposé len don mais pour moi c'est pas l'occasion aw fana ka tila ka bɔ tuguni ka ɲɔgɔnw tan ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔnw tɔgɔ fɔ population de bɛ ka aw fana lamɛn ne y'o ye mɔgɔ dɔw ka vidéo la vraiment c'est pas bon mɔgɔ caman baden do lamɛnnen don i b'a sɔrɔ dɔw bɛna vidéo directiw daminɛ plus de 1000 personnes les gens vous suivent mɔgɔw bɛ k'a lamɛn donc c'est vrai tu peux contredire les personnes pour dire que telle personne a dit ça c'est vrai mais je pense que ale ye min fɔ n'a y'o kɛ a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye a bɛna kɛ nin mais je pense que an kan ka taga nin sira fɛ i bɛ bɔ n'i ka argument ye fɛnw tɛ sa mais c'est pas le moment ka mɔgɔw ka ɲɔgɔnw lagosi ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔnw tɔgɔ fɔ mɔgɔw ɲɛ b'a la les gens vous suivent a ɲɛ b'a la fɛn fɛn bɛ vidéo kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman de b'a bɛɛ lamɛn en même temps n'i ye fɛn dɔ fɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ ale ye dɔ in lamɛn ka tɛmɛ a b'a dɔn k'a fɔ i ka kan b'o tigi de ma an m'a ye o bɛ a ka vidéo ta dɔrɔn ka mɔgɔ dɔw photo ta k'o kole k'a ka a vidéo bila a kɔrɔ donc c'est pour moi je pense que c'est il faut que les gens se comprennent ni an bɛ faso ko de la an bɛ jamana ko de la c'est pas le moment quand même mɔgɔ ka ɲɔgɔn buruja k'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ ka fɛn kelen dɛmɛ n'o ye jamana ye an tɛ se k'a to jamana k'an ka hakilinaw bɛ kelen ye parce que an ka lamɔw tɛ kelen an ka kalanw tɛ kelen an ka faamuyaliw tɛ kelen donc c'est normal que an ka hakilinaw bɛ to ka fɔn ɲɔgɔn kɔ o ye diyagoya de ye fo que mɔgɔw ka sɔn o ma mais ni min y'a ka hakilina de se k'a tigi dalen bɛ ko dɔ la o de kosɔn a y'a fɔ ka da o kan donc i fana bɛ sɔn o ma mais n'i bɛ fɛ ka contre-vérité di a ka ko la fɔcogo fana de b'o la mais a ma se lagisili fɛn sugu dɔw la k'a sɔrɔ i ma mɔgɔw tɔgɔ fɔ les gens se savent donc moi o ye ne ka contribution ko ye nin ko in na an bɛ fɛti waatiw la ni nin waati ninnu tɛmɛna maliyɛnw an ka wulikajɔw sabati fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ pour que ka vraiment Mali dɛmɛ Mali ye hakilina min ta k'a fɔ vraiment MINUSMA ka yala yala ye a ti an s'y arranger ils sont pas venus pour ça mais min fɔ an ɲɛna tubabu kari yala don ka taa bana bila mɔgɔw ka ji la ka choléra ka bana sugu wuli épidémie wuli mɔgɔw ka jamana kɔnɔ pour que ka gouvernement affaiblir ils sont capables de tout u b'a bɛɛ kɛ hɛrɛ kama tubabu kari yala k'a ka sɔrɔsiw yɛrɛ faga pour que a ka se ka to yɔrɔ dɔ la an m'a ye o bɛ k'a fɔ ko non ko Faransi ko 52 militaires sont morts pour le Mali an ka sɔrɔsiw min taga faga guerre mondiale senfɛ aw ka jamana kɔnɔ a dɔw yɛrɛ wulila k'u ka hakɛw ɲini a tilala k'u faga cayɔrɔ ye an y'olu kuma mɛn donc ko ninnu bɛ ten il faut que farafinw ka fara ɲɔgɔn kan il faut que le peuple africain se réveille tubabu ninnu tɛ se ka hɛrɛ lase an ma sa u tɛ se sa u yɛrɛ bɛ k'a ɲini ils peuvent pas il faut que les gens se réveillent il faut que les gens mɔgɔw ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la n'i ma hɛrɛ min kɛ i ka jamana in cɛ i tɛ se ka taa kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jamana in dɛ wa farafinw an de bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ asidenya ni ka taa se kɔnɔ juguya ni fɛn ninnu il faut que les gens arrêtent mais pour que ka dabila bɛɛ ka ɲɛsin il faut que les gens aient des idées an ka hakilina dɔw sɔrɔ an bɛ fɛ ka baara kɛ ne bɛ fɛ ka nin kɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ i b'i cɛsiri o ko la pour que i yɛrɛ ka kɛ se ka kɛ o ye jamana jɔyɔrɔ ninnu filɛ nin ye waati ko de ye i bɛ kɛ ministre ye i bɛ kɛ député ye i bɛ kɛ président ye waati ko de don mais après ça ta vie peut continuer tu es directeur après ça i ka vie peut continuer i bɛ ka entreprise fɛn i bɛ continuer i ka vie la vie continue c'est des postes waati ko de don i b'a kɛ i bɛ taa ka bɔ yen mɔgɔ joli joli ka fanga kɛ u taara ka bɔ yen donc n'i ye min y'a sɔrɔ waati min na o ye gɛrɛsɛgɛ de ye vraiment faut pas c'est pas le moment ka hasidiya ta ka kɔnɔjuguya ta
parce que dɔ kɛra nin a ma e ma kɛ nin ye bon a tɛ jamana arranger quoi jamana arranger donc an b'a fɔ ɲɛmɔgɔw fana ɲɛna u ka hakili to jamanadenw na u ka to nin direction kɔnɔna na fasodenw bɛ fɛ u ka taa sira minnu kan hali n'u ye décision dɔw ta kuma dɔ n'a ma di jamanadenw ye vraiment chaque fois u ka essayer k'u yɛrɛ rattraper et que mɔgɔw ka hakili to ɲɔgɔn na parce que n'u bɛ fɛ ka jamana dafiri o bɛ problème fitini fitini minnu b'a ka jamana kɔnɔ u b'a bɛɛ lakunu sisan k'a bɛɛ lakunu ka kumada di u bɛɛ ma dɔrɔn ka jamana discréditer u b'a fɔ ko non ko population yɛrɛ de tɛ ɲɛmɔgɔw fɛ bon n'u commencera k'o kuma o fɔ dɔrɔn ko population tɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ka ban dɔrɔn a ka d'a la k'a fɔ u bɛ don yɔrɔ sɔrɔ donc an kan k'o yɔrɔ de éviter an kan k'o yɔrɔ de éviter Mali ɲɛmɔgɔ n'a y'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ taa ɲuman sira kan k'o ye direction min ta k'o de ka ɲi il faut que le soutien continue an b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn contribuer la jamana nin cili la o caman dɔw bɛ ka bɔ ka kuma mɔgɔ b'u dɔn ka ban koyi donc dɔw ye non si yɛlɛmɛ kɛ siɲɛ caman bɛɛ y'u dɔn ka ban donc u kana to dɔw ka kumaw bɛna ta ka essayer k'u b'a manipuler ka galon dɔw ta k'o mɔtɔmɔtɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka a population dɔ fili la donc o baara ninnu kɔnɔ o cɛ man ɲi kosɛbɛ donc jamana jɔli ko a ma nɔgɔ a caman bɛ ten je suis pas en train de soutenir k'a fɔ ko ka ɲɛmɔgɔ dɛmɛ nkalon kan o tɛ mais an ka ko ninnu faamu n'o ye fili kɛ yɔrɔ minnu na an bɛ bɔ k'o filiw fɔ fili ninnu bɛ se ka corriger cogo minnu na an bɛ wulikajɔ sabati fili ninnu ka corriger donc bɛɛ welelen don wulikajɔ ka sabati MINUSMA bɛ se ka taa ka bɔ cogo min na wulikajɔ la gouvernement yɛrɛ fana ka jɔyɔrɔ ye min ye hali ni kow nana fɛn déclaration ka se ka kɛ k'a fɔ vraiment en vertu vraiment de tout ce qu'on voit et vu vraiment la motivation des Maliens k'a yira k'a fɔ an tɛ MINUSMA fɛ bon Mali ka déclaration de kɛ o n'a fɔ dɔ proposition kɛ ka référendum kɛ vraiment MINUSMA ka to yan walima ka tɛ to yan population aw nana population de kama si la population ne veut pas de vous vous allez quitter donc vraiment ko baaraw ninnu sabati gouvernement yɛrɛ ka réfléchir la pour que an bɛ se ka taa ɲɛfɛ hali an ka monnaie ko wari ko ninnu bɛɛ bɛ yen fɛn dɔw bɛ se ka fɔ kɛnɛ kan quoi fo mɔgɔw k'o faamu quoi mɔgɔw bɛ ka essayer k'i lacoro ka kɛlɛ lase mais n'i y'i ka fɛn bɔ kɛnɛ ma c'est pas bon il faut que an ka partenaires sɔrɔ an ka sinsin kosɛbɛ pour que an ka décision dɔw ta an ka se ka taa ɲɛfɛ bɛlɛw yɛrɛ ka se ka an ka se ka fara ɲɔgɔn kan wa jamana mana kɛ cogo cogo hali ni Assimi ye maliyɛn bɛɛ wele ka an bɛɛ wele ka maliyɛn bɛɛ duguba ni burusi kɔnɔ k'an bɛɛ sigi kɛnɛ kelen kan k'a fɔ bon an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa nin baara in kɛ a ka d'a la k'a fɔ dɔw bɛna bɔ kɛnɛ kelen kan ka taa ɲɛmɔgɔw kɔrɔfɔ tuguni ka tila ka taa ko wɛrɛw kɛ tuguni a bɛ ten de jamana bɛɛ bɛ marché ten a kɛra Amérique ye o a kɛra France ye o tu ne verras jamais l'unanimité quelque part parce que mɔgɔw ka intérêt tɛ kelen ye n'i ka intérêt tɛ min na kuma dɔ la i bɛ mankan ci donc k'o bɛ ten donc an bɛ bɔ kuma na yan an b'a ɲini Ala fɛ an ka ɲɛmɔgɔw an continue k'u soutenir o ye kɔni ne ka kuma ye k'a da bɛɛ n'i ka faamuyali kan pour que MINUSMA ko in maliyɛnw fana u ka continuer k'an ka armée équipée an y'a ye k'a fɔ Sadio Camara ministre de la défense ale ni ministre de l'entrepreneuriat formation o ye bɛnkanw signé k'o bɛna an ka sɔrɔsiw former domaine fɛnw de la et ça c'est une très bonne chose parce que lakanabaliya bɛ yɔrɔ dɔw la sira dilannen ninnu ni pont dilannen ninnu ni entrepreneurs tɛ se ka taa ye ni sɔrɔsiw yɛrɛ ye compétence dɔw sɔrɔ k'olu baara ninnu kɛ et ça c'est une très bonne chose donc an ka daw la an ka continuer vraiment k'u dɛmɛ dɛmɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n'a tigi ɲuman kɛ k'i ka bɔ ka tɛgɛrɛ f'a ye o n'a ye min kɛ n'u ma ɲi kuma dɔ la i bɛ bɔ k'o fana fɔ k'a fɔ an bɛ se ka corriger cogo di an b'a corriger o cogo o fɛɛrɛw fana fɔ an bɛ se ka taa yen sira de kan et moi je pense que c'est la bonne chose à faire et le comité de suivi des recommandations des assises nationales o comité o sigila constitution fana baaraw k'a bolo da ko ninnu bɛ ça va venir an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye ba ye ni ŋaniyaw ka kelen ye dɔrɔn les choses là ça va venir tubabu ninnu tɛ taa bɛn jamana ka gansan ni sɔrɔ tɛ sa il faut que les gens comprennent u bɛ ka ye k'an ka sɔrɔw de minɛ an bolo de u b'an tiɲɛ k'anw bila ɲɔgɔn na ka kɛlɛlankolow tigɛ anw ɲɔgɔn cɛ nin bɛ fɛ ka fanga mara dɛ nin bɛ fɛ ka nɛgɛ ten dɛ o pour que ka aw hakilinaw k'u fɔn ɲɔgɔn kɔ il faut que les gens comprennent ça c'est enjeu géopolitique là bɛɛ bɛ ka essayer ka ɲɔgɔn bɛlɛn yɔrɔ dɔ la an ɲɛ bɛ tubabuw la fo ka taa tubabu kɛ min ye ne b'a la ni tubabu kɛ Rusiw fɛ mais ni e n'u taara tigɛ di ɲɔgɔn ma don wa o tun tɛna k'i ye o t'a fɛ i ni mɔgɔ wɛrɛ ka baara kɛ jɔn bɛ se k'o solution sɔrɔ ni population yɛrɛ tɛ donc an balima an tun bɔra k'o de fɔ donc an b'a ɲini Ala fɛ a ka nin video nin a ka partager kosɛbɛ an ka n'a limanaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ninnu na seliba ɲuman an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka se ka tɛmɛ Mali an b'a ɲini Ala fɛ ale bɛ Mali Ala ka se ka Mali sankɔrɔta ka ŋaniya jugu fɛn bɛ maliyɛn dɔw la ani ka taa kɔfɛmɔgɔ dɔw la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u bɛɛ segin u yɛrɛ ma ale bɛ an ka n'an fari foni an k'an fari foni ale bɛ ka courage ta ale bɛ a bɛ se ka dɛmɛ cogo minnu na hakilinaw sira kan hali n'a kɛra video kɛ sɛbɛnniw kɛli ye ka se ka mɔgɔw lafaamuya o baaraw ka se ka kɛ maliyɛn fana aw minnu fana bɛ Mali kɔ kan an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ bɛ ko ninnu na
Donc depuis longtemps le noir farafin bɛ utiliser toujours ka farafin ɲɔgɔn kɛlɛ de. Farafin bɛ toujours utiliser toujours ka farafin ɲɔgɔn kɛlɛ. Vous avez vu le cas de la CEDEAO. Francis ko a bɛna fɔ CEDEAO ɲɛna ko ka Mali ɲangi et puis u fana tila k'a kɛ tuguni. Et vous avez vu CEDEAO yɛrɛ UEMOA yɛrɛ ka cour de justice ko non ko sanction minnu taara Mali contre la ka Mali ka wari bloquer k'a ma bɛn ko vraiment u b'a ɲini ko ka waleya a ma waleya. Donc tiɲɛ tɛ ko ninnu na quoi. C'est-à-dire il faut voir le fil des événements ko ninnu bɛ na cogo min na a kana ɲinɛ o kɔ quoi. C'est-à-dire ni événement da le fil des événements a kana ɲinɛ o kɔ quoi. A b'o susi kana a bɛ hakilina dɔ d'aw ma ko ninnu na. A bɛ hakilina dɔ d'aw ko ma. I kɛra mankan filɛ nin ye. Tubabuw ye kuma joli de fɔ kuma joli de fɔ k'a don u b'a fɔ ka tila ka contraire fɔ. Mais a ko taara min? Que les gens comprennent. On demande à Macky Sall aussi à essayer de boire de la galaxie farafin farama. Hein? Il faut que les Noirs vraiment l'union là en Afrique c'est pas encore 100%. Il y a des problèmes. En Algérie de beta fra Méditerranée là en cas sur en jamana ma industrialisé folo sera au mambo centre de santé o mako bula technologie ou baro be kan ka kɛ. No bɛɛ sina bala sina est-ce que baara tɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ wa? Mɔgɔ wɛrɛ de bɛna anw kan ye wa? Mɔgɔ foyi tɛna anw kan ye. Il faut que les gens fassent attention. Souvent on bɛ an ka farafin dɔw ta ka bila institution dɔw ɲɛmɔgɔya la institution internationale ɲɛmɔgɔ la mais o t'u foyi kunna ye o t'u ko kunna ils sont pas les preneurs de décision. Ils sont pas. Au bout d'obla OMS la Nations Unies la CPI la fɛnw tout ça Mali dɔw bɛ kɛ u b'u dɔw nommé ministre la farafin Europe jamana nin fɛn na. Souvent c'est une très bonne chose mais a ka da la k'a fɔ ça va rien changer dans nos conditions de vie. Souvent c'est juste des stratégies de manipulation pour faire croire que vous voyez les noirs en ami ɲɔgɔn fɛ an b'a ka hɛrɛ de fɛ an b'a kɛ ten mais ils viennent avec d'autres trucs k'an bila fili la. Tubabuw ye fɛn fɛn ta ka ɲɛsin farafin ma ko ɲuman de don a bɛɛ dabɔra ka farafin sigi kɔfɛ de mais a bɛ kɛ ɲuman ye farafin bolo ka bala o yɛrɛ de la de. Ça devient des conséquences heureuses quoi ka bala o yɛrɛ la quoi. Sinon c'est pas il faut regarder l'histoire. Toutes les stratégies de financement d'aide à l'Afrique on est en effet à kɛra sababu ye k'an bɔ nɔgɔ la wa an bɔra nɔgɔ la wa. Faut pas oublier ce qui s'est passé. Et chaque fois vous transmet aux génération de ye kana dans chaque fois aux génération vous transmet. Tubabu fɔlɔ minnu ye farafin coloniser olu si tɛ diɲɛ na bilen mais u ka génération minnu nana u ka progéniture minnu nana olu de fana bɛ ka continuer n'o hakilina kelen de. Mais farafin de dɛsɛra o de la. Dɔw ko farafin ye bana ye kuma dɔ la ni miiri ka kow tagabolo jateminɛ i bɛ se ka jo d'u ma. Donc an b'a ɲini Ala fɛ Mali Ala ka se ka bɔ nɔgɔ la. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin kɛlɛ in n'i y'a enjeu faamu i b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ ko dɔw bɛ yen i tɛ sɔn ka kɛ quoi. Ni Mali ye mɔgɔ ye erreur dɔ kɛ an bɛ bɔ k'o fɔ nin baara nin man ɲa an ka taa nin sira kan. An k'u latilen quoi. Chaque fois il faut que an k'u latilen. Voilà. Kuma dɔw bɛ se ka décision dɔw ta k'o seko ma tɛ. Hali du yɛrɛ kɔnɔ kɛ. Souvent le chef de famille i yɛrɛ bɛ du yɛrɛ tagabolo jateminɛ i yɛrɛ bɛ décision dɔw ta k'a sɔrɔ en réalité ni tu ne veux pas mais c'est pour que ka fɛn dɔw éviter ka tila ka a kunbɛ fan wɛrɛ fɛ. Donc an bɛ bɔ kuma na yan an bɛ bɛɛ fo n'Ala sɔnna ma Mali ni a bɛ jɔ ka Maliyɛnw yɛrɛ ka dusukun ka kelen ye ka baaraw kɛ ka se ka taa ɲɛfɛ. An ka hakili to qualité la mɔgɔ ɲumanya ko jogo ɲuman o de bɛ jamana jɔ. Ni jogo jugu cayara jamana tɛ jɔ dɛ. Wa o de fana ka di nanzara ninnu fana ye u bɛ fɛ an ka kɛ jogo jugu ka caya an ka jamana kɔnɔ e m'a ye o fɛɛrɛw bila k'an ka kalanw tiɲɛ. Mali ka système éducatif système joli a bɛɛ falen a ye nana qu'est-ce que ça a apporté? Bɛɛ tiɲɛ de. Faut que mɔgɔw k'o yɔrɔnin faamu. Kuma dɔw la o bɛ mɔgɔ dɔw fana dilan ka bila n na olu yɛrɛ t'a dɔn k'o bɛ tubabuw ka baara la ka sɔrɔ u tubabuw ka baara la. An b'a fɔ k'an tɛ baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ mais an bɛ an ka hɛrɛ kɛlɛ kɛ dɛ. Tubabuw ka hɛrɛ kɛlɛ kɛ cogo min na il faut que mɔgɔw k'o don u ka logique de la an bɛɛ b'i ka hɛrɛ kɛlɛ de kɛ. Ala ko tɛ koyi. A bɛɛ diɲɛ hɛrɛ nafa ko de. A bɛɛ y'o de. Et l'aménagement c'est du business que les gens comprennent ça. Donc an bɛ bɛɛ fo nin vidéo in y'a partagé kosɛbɛ ka partagé an b'a ɲini a fɛ a tila ka taa abonné an ka chaîne na créer inversi pour que an bɛ se ka faamuyali wɛrɛw di mɔgɔw ma cogo minnu na donc ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ kɛnɛ kan k'an bɛn.